Allez, 2 touches. Falou, décide plus vite. Hop. Oh, de l'autre côté. Allez. Regarde, regarde. Et ouais. C'est pas à moi de le demander, hein. On s'en ressort ce qu'il faut. Pour l'instant, restez pas collés ici à attendre. Prenez-moi un peu plus de profondeur. Falou, un à droite, un à gauche. Et là, ça joue. Je suis comme ça pour l'instant. J'attends. Quand je vois que ça se déclenche, je déclenche pas là. Je déclenche quand c'est le défenseur qui reçoit le ballon. Parce que si je déclenche quand il y a le milieu, je me retrouve dans la même situation. Je déclenche lorsque le défenseur a vu qu'il doit donner à l'attaquant. Ok? Allez, c'est parti! Tu dois donner à l'attaquant après! Eh ouais! Ah! Attends! Tu viens de me faire ça? Ça veut dire que t'as pas réfléchi. Voilà! Va maintenant! Jouez! Aïe, c'est pas grave! الاسم ديالي أمين الدوباجي. غادي انه كتزيد المعرفة. ضروري في الأول كيكونوا ما كيعرفوكش. عادي شوية كتولي بحال أخوهم. فهمتي؟ شوية وبحال هكا صافي الحمد لله. الطموح ديالي إن شاء الله احنا دابا شحال هذا كنت كنلعب مع يوسفية برشيد ودوزت نوادي كبار بحال الاتحاد البيضاوي نوادي كبار. واحنا دابا جيت النهار الاول عادي كانت تيست وداك الشيء وتقبلت واحنا غاديين معاهم الحمد لله. الطموح ديالي ان شاء الله نلعب في شي فراقي كبار هنايا ولا نحترف برا ان شاء الله. تما كتلقى لونطريمون 3 ايام ولا 4 ايام. هنا يوميا مع 8 ديال الصباح. هنا يوميا مع 8 ديال الصباح كل نهار لونطريمون يعني الكونسيرفاسيون كلشي. Deuxième chose, essayez de me former le porteur du ballon et un triangle. C'est-à-dire un joueur à droite, un joueur à gauche, un joueur. Ok? Style comme ça. Ok? Là on peut jouer parce que j'ai là. Ok? Essayez toujours. Lui il a le ballon, j'en veux un ici, Possibilité peut-être d'avoir un loin. Le ballon repart là-bas, et ben moi je vais faire un là. Triangle. Et on peut jouer. C'est parti. Marc. Ouais. T'as joué Daou. On a tout juste des contacts avec l'autre équipe qui est là, pour le moment. Je crois, avec le temps, après ça va venir. Parce que comme on vient tout juste de commencer, il suffit de se mettre en place et de produire quelque chose de donner de qualité. Les gens vont venir envers vous avec les matchs amicaux et autres pour vous dire qu'on veut ceci, on veut cela. C'est à nous de montrer notre valeur, c'est à nous de bien travailler pour montrer notre produit. De là, les gens sauront que là, il y a quelque chose, il y a de la qualité. Ils vont venir sans pour autant que nous, on aille vers eux. Il est pas là ton pote? Il est tout seul? Il en a marre déjà? 1, 2, Falou. Là, 4. Je vais faire après. J'avais pris. J'avais rien prévu. T'es toujours un chauffeur? Ok. Ok, d'accord. Non mais. Parce que je savais pas trop comment. Quand il m'a appelé, je savais pas trop. Il m'a dit ça. Hé, Hassan! On a fait venir des jeunes qui traînent dans les feux rouges là, parce qu'on était allé à Ouléziane de parler avec eux pour leur donner des masques et à manger.
Mais heureusement, il y a des jeunes qui jouent au foot. Je les ai récupérés pour qu'ils puissent faire venir, d'oublier d'aller dans les bateaux, des trucs comme ça, exilés en Europe. Ça, ils l'ont oublié maintenant. Ils sont avec nous. On va les aider à progresser parce que c'est des jeunes qui ont quitté dans leur pays pour avoir quelque chose comme tout le monde. Donc c'est pourquoi on est là pour eux. Ici, à Jawara, là où j'habite, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient, vous voyez, qui étaient dans d'autres sens, quoi. Mais maintenant, on les a localisés. Ce n'est pas seulement d'être là à faire des dégâts de gauche à droite. Ça, c'est pas ça la vie. Et en ce moment-là, vraiment, ils nous écoutent. Tout ce qu'on dit, ils font. Donc ça, c'est très, très, très important pour le quartier. Et j'aimerais bien encore les autorités puissent nous vraiment accompagner encore de plus, qu'on pourra avoir à obtenir notre objectif, quoi, qui est d'avancer de devant. Allez, cherche l'attaquant. Tu dois chercher l'attaquant. Oh, noir de l'autre côté. Milieu, défenseur, attaquant. Allez. Hé, chaque. Ça fait au moins 3 fois que tu me fais la même chose. Est-ce que tu as pris l'information avant? Et pourquoi? Pourquoi? C'est à lui de me dire s'il arrive ou pas. Mais toi, est-ce que tu as pris l'information de savoir ce qui se passe sur le terrain? Hé, il me donne le ballon. Si moi je regarde déjà là, je me mets là, hop. Là, tu as décidé, hop, je veux donner absolument le ballon à Amine. Il n'y a pas d'autre solution? Si, il faut avancer. Alors, réfléchis, joue avec ça. C'est parti, Amine. Amine, c'est vers l'attaquant. Milieu, défenseur, attaquant. Ah, il faut les trouver les solutions, hein. Préparé. Là, l'attaquant. Voilà. Et on joue. Et si, j'ai dit après c'est un 4 contre 3. Une fois que vous avez réussi, hop, on se remplace. Il n'y a jamais de problème sur un terrain de football parce que c'est le même langage. Là, tu laisses de côté tous les problèmes culturels et tout parce qu'ils ont le même but, c'est de jouer au football. Donc, il n'y a jamais de souci quand on est sur un rectangle vert entre les différentes nationalités. Hein. C'est le même langage, c'est le football. Comme vous avez pu en voir ou quoi, il y a Madi qui est avec moi, qui est sénégalais, donc qui parle le langage, leur langue sénégalaise pour certains, même si beaucoup de Sénégalais comprennent bien le français. Après, on a moi Amédine derrière là-bas, qui est lui marocain, mais qui parle le français. Donc pour les Marocains qui ont des difficultés quand je parle français, il fait la traduction ou il intervient aussi avec eux. Voilà, c'est mes liens au niveau langage. Mais bon, après j'explique beaucoup quand il y a des difficultés avec des mains, avec des dessins, avec tout ça pour pouvoir réussir à me faire comprendre certaines choses. Voilà. On va dire qu'il y a des joueurs avec des potentiels intéressants. Voilà. Après, dire des talents, il y a tellement de choses qui vont changer avec la croissance, en grandissant. Mais il y a des brutes, il y a des il y a des joueurs qui sont intéressants. Voilà. Mais là, la différence aussi, c'est que pour l'instant, vu qu'on a amené beaucoup de joueurs, on a des 4 ans d'âge de différence entre certains, voire 5 ans. Donc il y a des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui ont des 2007, il y a 2 joueurs de 2007, donc ça veut dire qu'ils n'ont que 13 ans et qui jouent avec des 2000, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont 6 ans de plus qu'eux au moins. Voilà. Mais ils arrivent à s'adapter par rapport à ça. Moi, mon rôle aussi, c'est de voir s'ils sont capables, c'est les plus jeunes, de pouvoir jouer avec des joueurs qui sont un peu plus costauds physiquement et tout, s'ils sont capables d'emmagasiner les chocs et puis répondre à ce qui est l'impact physique. Mais là, après, on a des 2005, des 2004 qui sont aussi très intéressants. D'abord, on est bien accueillis par le peuple marocain. Les entraînements se passent bien et on s'entend bien avec les Marocains ici et tout. Et on remercie nos coachs et tout. Ils nous accompagnent bien. 2 défenseurs, 2 milieux,
2 attaquants pour pouvoir apporter le surnombre. On fait quoi? Pour apporter le surnombre, 2 milieux, 2 attaquants, 2 défenseurs. 1-2. Appui, soutien, je donne, j'apporte le surnombre. Ok, pour aller dans chaque zone. Ok, il faut passer d'une zone à l'autre. D'accord? Voilà. Oui. Oui. Vas-y. Là. 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 C'est pas grave, c'est grave. Ressors là. Ne la perdez pas. Ne la perdez pas, les noirs. Ressors là s'il faut. Voilà. Ne la perds pas. Oui. Gardien, joue plus vite. Le temps que tu la gardes, c'est fini. C'est fini. زينب فديفي نائبة رئيس الجمعية الرياضية الثقافية للمغرب والصحراء الكبرى. تكونت الجمعية تقريبا دابا شي 2 سنين، ولكن فاش خدينا الرخصة يعني النهائية خديناها في الأول ديال الحجر، يعني جاتنا مع مارس، والفكرة جاتنا من قبل ملي تعرفت على السيد رئيس الجمعية السيد أبلاين يونغ. من خلال هاد الناس اللي واقفين في الشوارع، هادو اللي هاد الافارقه اللي واقفين الزنقه، هو عنده واحد الحس انساني كبير يعني بقاو فيه بزاف، وانا لقاني ثاني في نفس الشعور معاه. قال لي واش نقدروا نكونوا شي جمعيه باش نقضوا هاد الشباب ونقضوا هاد الشيء، اخص الناس اللي كيهاجروا من الصحراء كيجيو عندنا ولا كيمشيو من عندنا لبرا. قال لي نديروا شي جمعيه ويكون الهدف ديالها 71% ديال الرياضي والاخر ثقافي، باش ندمجوا ما بين الدول ديال الجنوب الصحراء والافريقيا كذا وما بين المغاربه. صافي الفكره جات عجبتني، اتفقنا. المهم حنا بدينا دابا استقطبنا بزاف ديال الشباب اللي وجدناهم كانوا الهدف ديالهم انهم يحرقوا من الصحراء لبلاد اخرى، او قنعهم صيفطهم للسنغال شي وحدين باش ياثروهم، وجاو هنا عندنا، وحنا احنا اللي مكلفين بهم ماديا ومعنويا وكل شيء، يعني ما كاين حتى شي مساعده، ما كاين حتى شي حاجه لحد الان. باقيين احنا كنترجاو الله باش زعما نكونوا عند المستوى ديال اللي بغاو ان شاء الله. وكنديروا هذا سميتو بالنسبه لدوك الافارقه اللي كيكونوا مسجونين او ما عندهمش شي اوراق شي حاجه، كتعيطنا لي كوميساريه في الليل ولا هذه، كنقول لك ودي واحد السيد غادي يخرج واش ضمنوه، كنضمنوه، كنمشيو للسفاره كنوقفوا معاه باش الا عنده شي بطاقه ديال الاقامه كنعاودوا نجدوها ليه، ما عندوش كنوقفوا معاه باش يلقى شي عمل، او فهمتي ما يبقاوش الافارقه غير ضايعين بالزناقي. كنشوفوهم بهذا المنظر اللي شويه كيضر في القلب في بلادنا. حنا ديجا عندنا مشردين وزدنا ناس اخرين، يعني سي بي هادشي كيبان لي بان الهدف ديالنا انساني اكثر ما يكون مادي او شي حاجه. تجاوب كبير ديال الافارقه. مشينا بحال دوك اللي فلات زيان اللي جالسين في الزناقي وداك الشيء، درنا واحد الحمله تحسيسيه على ود كوفيد 19 ولقيناهم مساكن فرحوا بهذاك القدوم ديالنا، وبحيث كنتكلفوا حتى بالاكل ديالهم حتى بالالبسه هكا، زعما كنجمعوا الله كعارف الناس كلشي باغيين يديروا باغيين يعاونوا، ولكن خصنا كيفاش نجمعوا هذا الدعم يكون في اقرب وقت باش ما يبقاش هادشي غير منتشر. حنا كي قلت لك كوفيد هو اللي حبسنا، والمشكل الكبير اللي عندنا هو التيران. ما عندناش تيران، دابا كنضطروا نكريو تيران يوميا بواحد المقدار، وكشي جبنا اونترينور فرنسي من فرنسا وهو سيتان ايديكاتور يكون لنا مربين عنده واحد الخبره جديده في التربيه ديال ماشي على التربيه الرياضيه، التربيه المعنويه، فهمتي. جايبين كوتش من السنغال، جايبين واحد غادي يقريهم في البيت اللي كارين ليهم وداك الشيء، باش ماشي يبقى كره. حنا بغينا كره وتربيه وتعليم في نفس الوقت، باش الانسان يقدر يخرج متكون من عندنا سلامه، ما بقولناش كويري ولا شي حاجه اخرى، ماشي فهمتي. ولا كي قلت لك لقيت تجاوب بزاف مع الناس، لا مغاربه ولا افارقه. احنا جاونا شي مدربين من كانوا جوج سنغاليين مدربين كبار، كان واحد في الاسبان واحد في فرنسا، جاو زارونا، ولكن وعدونا بان اللعابه كبار غادي يجيو يزورونا ان شاء الله في اقرب وقت، حيت السيد مشى للسنغال باش يقوم بهذا يطرح عليهم هذه الفكره واش يزورها. بالتليفون زعما الناس فكروا كل اسبوع كيجي عندنا جوج ثلاثه، اما دي كوتش من السنغال، اما مجرد فكره، وكيشوفونا شي اشياء بسيطه درنا بزاف الحوايج ماشي ساهل زعما باش تكريهم دار وتقدر كاع تمشي تشوف بعينيك. انا براسي مفرحني الامر، ما عرفتش ندير لهاد الشباب ولهاد الاولاد وهاد الناس اللي ضايعين صراحه. لحد الان ما كاين حتى شي دعم زعما اللي نقدروا نوقفوا عليه. حنا داك الشيء غير الدعم ديالنا متعاونين هادو الاعضاء ديال الجمعيه، وتجئنا كنكتبوا طلبات باش نوجدهم ان شاء الله المجالس ديال المدينه، مجلس ديال
سميتو مجلس المدينه فعلا والجماعه ديال سميتو المكتب الجماعه اللي متكلف بالثقافه والرياضه وداك الشيء، يعني غنطلبوا ملي كتقدم شي طلب يعني ما كتلقاش ديك الساعه الجواب، كتبقى تسنى. يعني حنا دابا تقريبا عامين باش وقعناها وما خدينا الرخصه عام ونص، وجاتنا مع هذا الكونفينمون يعني كنلقاو بزاف المشاكل. عاد التيران دابا التيران مشيتي لي التيران ما غاديش يسجل لك 40 ولا 50 لاعب، كلشي باغي يلعبوا، وليدات كيلعبوا مزيان فهمتي. مشينا للتيران شحال من مره لوزاره الشباب والرياضه اللي هذه النيابه اللي في هنايا حدانا، وكيقول لك اودي حنا هما من حقهم، لان داك الشيء الامر ديال ان كلشي يتسد بسبب كوفيد من حقهم. دابا كوفيد كما قلت لك زايد في الطين يبلع. هذوما الصعوبات اللي كنلقاو التيران دابا ما عندناش. Attention Mamadou, protège-toi.